Now, if you have your Bibles with you, you have your notes with you, no, tanggalan na sa iyong bag, kuhaan na sa iyong bag. And let's have the last preaching for our topic, Made for Greater Things. Now, this February, our monthly theme for the month of Feb is about a love that lasts. So, kasama nila ang gusto magkaroon o gugma na magdugay. Hallelujah. And that love can only be found in kinsa? Jesus. No? So, please invite your friends, your family. No? Bring somebody here next month. And I believe na ay buhaton jud si Lord. And ako na lang pong i-announce for the month of March rather, advance kita pero nakaplano naman good na. No, dili kami ni Pastor AJ ang magwali, but mga babae ang magwali because March is Women's Month, I think. No, so nanako gipang assign. Sige. So mga wala nating ingnan, ayo mo kulba dili ka mo magwali kung una ingnan. So maka-rest mi ni pastor. Nganuman, paminaw, kaya ba gamiton ni Lord ang mga babae diri sa tubangan? Amen. No, dili lang ang mga lalaki ang pwede magwali, but even ang mga babae. No? Controversial man po na about being a pastor na babae. But anyway, dito mag-touch dira. But in terms of preaching, women can preach. Women can preach. In fact, katong time nga nabanhaw si Jesus Christ, kinsa ang una nagwali nga nabanhaw si Jesus? Si Mary. Mary Magdalene. Babae. Pwede mo si Peter, no? Pwede mo si John. No? Pero babae ang gigamit ni Lord. So tanaway mo katapat kung babae na kuyaw kasis. Kuyaw kasis. Hallelujah. Kuyaw ka kay Lord. Okay. So if you have your Bibles with you, highlight this verse. I believe na wali na ko ni last time. John 14:12. Kinsa naman ang naga-fasting gihapon karon, no? Hallelujah. No, are you enjoying your fasting? Amen. No, praise God. Siguro na uban diri nga nag-fast tapos nakakaon, giluwa lang. No, sige nakalimot ka, still continue your fasting. Dili ta man legalistic diri na pag makakaon ka wala na koy fasting. Sige lang ipadayon. Siguro ang uban, nakakaon ko pastor, ako ning extend og another 21 days. Ayaw pud. Maunsa na lang tawon nimong lawas, pero nakakapayat. Sige, so ana diri si Jesus sa John 14:12, very truly I tell you, nung sabi siya pa, mao kini ang tinuod. Whoever believes in me will do the works I have been doing. Do you believe on Jesus Christ? Amen. Tanawin mo katapat, nagatuo ba ka kay Lord? Kung nagatuo ka kay Lord, you will do the works of Jesus Christ. Amen. So dili lang ka tiglingkod, dili lang ka tig-attend sa simbahan, dili lang ka member ani nga church, but you are the church and you are a worker of God. And not just that, dili lang ka mubuhat para kay Lord, dili lang ka mukanta para kay Lord, dili lang ka mutugtog para kay Lord, dili lang ka muwali para kay Lord, but sige butang diri you will do even greater things than this. I don't really see myself being greater than Jesus, dili man kan ang point ni ini, but ang point is, you will do greater things than the things na gibuhat ni Jesus Christ because ang ministry ni Jesus Christ only lasted for 3.5 years. No, 3 years kapin lang ang ministry ni Jesus Christ. Kung wala mo kabalo, in the book of Luke, kanusa nag-start og ministry si Jesus at the age of 30. And gilang siya sa cross about 33 years plus. So meaning 3 years kapin lang iyang ministry. And tanaw yung katapat, pila ka years mabuhi sa kalibutan? Di ba? Maabot pa nag 90, hallelujah. No, maabot pa nag 100. So you can do greater things than the things na gibuhat ni Jesus Christ because ang punto lang ani, daghan kag kalag na masturya kumpara sa nasturyahan ni Jesus Christ for the 3 years. Sa una, walay social media. Sa una, walay microphone, walay speaker. Ikaw na kay cellphone. Amen. Okay, sa nga nag-post og mga verse, nag-share og do it. No? Grabe ka nega ang social media, be the light. Inam katapat, be the light sa Facebook, no? Be the light sa TikTok, be the light sa imong IG. Dili ka sunog-sunog sa kalibutan. So you are made to do greater things for Jesus Christ. Now siguro, mahuna-huna mo, Pastor, di ba na ako makita kong kagalingon nga mabuhat na, yes, dili ni mo makita, pero nakita na ni Lord na kaya na nimo. Amen.
nakita ni Lord na imo nang mabuhat if you believe on Him. Unsa gibutan diri? Whoever believes. No? Wala man diri giingon na whoever graduates, whoever becomes rich, whoever kinsa pa dira nga naing ani na mga gamit, but ang gibutan ni Lord, whoever believes in me. That's so powerful. If tinuod ka nagtuo, imo ni. Ina mo katapad imuha ni. No, imuha ni na verse. No, dili ni para kay pastor lang or para sa mga tao diri, apipila ka mga tao, para ni sa tanan sa mga nagtuo kay Jesus Christ. Whatever your past is, whatever you have done sa una, pila ka makatuigan, or siguro biskan karon ginahunt gyapon ka sa unsay nabuhat nimo sa una, but if you believe now on Jesus Christ, you will do greater things for Him. Hallelujah. No? Kaya kayo ka bag-uhon sa Ginoo. Hindi lang ka kaniya bag-uhon, gamiton pa jud ka sa Ginoo. Amen. So, inam ko tabad kung wala nakasabot sa gibati niya na, laban lang. Continue dira kay Lord. Nung padayon. Another na point na verse that will really tell us that we are really made. We are made for greater things. Ana pa diriya sa John, 1 John 4:4. No, amazing kasi John ka pa nagsulat ani. Sa wala kabalo nagbuhat sa 1 John, 2 John ug 3 John. Si John the beloved ra gihapon nga nagbuhat sa book of John. And ang nagbuhat pud sa book of Revelation, nagsulat sa book of Revelation, si John gihapon. No, amazing kasi John. In fact, sa tanang disciples, sa 12 apostles, si John ang pinaka-last na matay. Kaya siya po'y pinakabata. Sa tanang apostoles, siya ang pinakabata. Siguro ang edad niya kay 12, no, katunisunod siya kay Jesus Christ. In fact, ang gina-mention niya sayang, if you read the book of John, kaysa man ang ginaingon dira nga, disciple whom Jesus loves. Ang disciple nga gimahal ni Jesus, si John na. Muna ang gamit nga description siyang kaugalingon. No? Muna ang tawag siya kay John the Beloved. Kung makaduog man ng John the Beloved, si John ang ginapasabot ni Ana. So ano rin si John sa 1 John 4:4, you, ino mo dapat you, na ikaw, niya ikaw, you, dear children, are from God. No, kung tinuod ka nagtuo kay Lord, you are from God. And have overcome them. No, na-overcome, nalabangan daw nimo ang kalibutan. Ngano nalabangan man nimo ang kalibutan? Ngano naungusan man nimo ang nasa kalibutan? Because sige sulti din ni John. Because the one who is, unsa daw? Kisa daw ni? Who is in you, no, dili with you, wala lang ni nag-uban sa imuha, but nisulod sa imuha, nipuyo sa imuha, ni-reside sa imuha. No? Sige na tanawan lang yung mga tapad. No, willing ba ka na mubisita na sa iyong balay? Pero willing ba ka mo puyot na sa iyong balay? Magduduha siguro ka. No? Pero si Jesus Christ, wala lang kagibisita ba? Wala lang kagibisita ni Lord. Kung tinuod ka nito kay Lord, gipuy-an pa jud ka ni Lord. Gipuy-an pa jud ka sa balang Espiritu Santo. Gipuy-an pa jud ka sa Amahan. He is in you. And unsa gibutang diri you, or the one who is in you, is unsa gibutang? Say the word greater. Greater. Greater than the one, kisa man itong nasa kalibutan, Yawa, who is in the world. Amen? That's why, you are supposed to stand out. Miskan asa mo ka mo adto. Because the one that is in you is greater than who is in the world. Amen? That's why kung estudyante ka, makita dapat na magkugi ka sa pag-study. Amen? Nasay amen? No? Sa mga nagtrabaho, dapat ikaw pinakakugihan. Hallelujah. No? Because the one that is in you is greater than the one who is in the world. No, that is a fact. That is a truth na nagpuyo si Lord sa imuha. That's why you are made for greater things. You are made for greatness. Now, pwede makamahimog great na walay Ginoo. Pwede. Daghang kay mga amazing na walay Ginoo. But in the eyes of God, they are nothing. But kita na mga nakakita kay Lord, nakakaplag sa Ginoo, we want to be great according to God's standards. Amen ba? No? No, dili ta mahimog dako or great in terms of the world. No, naman sila kaugali yung metrics, naman sila kaugali yung standards. But miskan dili nimo na maabot kato mga standards sa kalibutan, if you follow Jesus, you will be great in the eyes of God. No? One day, when we meet God, when we meet Jesus, Jesus will be able to tell us all, diri as a Spirit Twin Fellowship Church, well done, my good and faithful servant. Amen. Okay, so diri ang kanang maganahan na ingnan silang amo na, uy, very good.
Tapos naman yung bonus pakapin, ha? Ganahan mo, ha? Di ba? How much mo kung si Lord ang musulti ana sa tua? No? Hallelujah. Praise Jesus. Pero sa kanina, paglakaw nato, kaning pagiging great, no? In terms of our faith, in terms of our walk dira kay Lord, also requires not just faith, but also practical po na mga butang. No? Sige daw, kung imong katapad, sige raw nagkatulog. Maunsa man na siya. No? Nagtuo kay Lord, luwas, pag mamatay na, kay sigkatulog, langit, ng gapon. Tama? No? Pero kung siguro nagkatulog, unsa may tabo sa iyang kinabuhi. No? So, even if we are people of faith, no, natin mga pagtuo kay Lord, our walk is not devoid of practical ways. No? Gitawag yapon ta ni Lord to be responsible sa tuang kinabuhi. That's why my topic for this morning, top 6 greatness killers in your life. Okay, kaning unom ka buok. Actually, tulo ni siya, pero ako lang giunom, kay ang, di ba, 6 is the number of man. Sige, top 6 greatness killers in your life. No, ano pag sa John 10:10, the enemy came to steal, kill, and destroy, but also giingon ni Jesus Christ, but I have come that you may experience life in abundance. So gusto ni Lord na ma-experiencehan mo ang abundansya sa kinabuhi na only Jesus can give and not the world. Pero na time na kanina mga unom nga akong i-mention karon will prevent us na ma-experience o sa itong gusto ipa-experience ni Lord sa tua. No? Napakitay kanang statement na kung kinsa lang ang maka-experience sa ulan, maura po ito ang nagpabasa-basa sa ulan. No? You cannot enjoy the rain kung nagdala kag payong. So hindi mo katapad, ay napagpayong, i-enjoy ang ulan ni Lord. Dali, i-enjoy ang ulan ni Lord. No? Let go of those payong or whatsoever. Enjoy the rain of God. First thing that will prevent us in experiencing the greatness na gina-prepare ni Lord sa tua is first, isulat, pessimism. Sige, pessimism. Ano man ang word ng pessimism? Nung pamitag pessimism, that is the word that describes a negative thinking. No? Nega kayo imong thinking. Negative kayo ang imong huna-huna. Kinsa diri na pag naa-day challenge, ang unang huna-huna, ay, di na ko nakaya. Negative. No? Instead of doing your effort na mag-study, kaya nabagsak ka, mayroon ko sa mga, ay, bugo, dyan ko, ani na lang dyan ko. No? Negative. No? Pag na-challenge, di rin ka ganahan. Muluko dayon ka. But, dili dapat ingana ang atong huna-huna. We should change our mind. Ngayon ko dapat, change your mind. No, change your mind from being negative to something that will honor the Lord. So, kaning pessimism will really prevent us to experience the great things na gi-prepare ni Lord sa tua. Nung pinaka-common na example, di ba karon murag ulan-ulan man, no? Or nag-ulan man siguro sa laing dapit. Gusto kayo mo simba, pero kita makataligsik, ay, taligsik man. Wala ka na simba. No? Napuggan ka sa taligsik. Amen. Negative. No? Kesa man dali na, pag open mo sa umpita ka, 5 na lang, pero yung simba gihapon, no? No? Hallelujah. Now, sige, ngundira, your thoughts can become your reality. Careful kung unsa ang imuhang ginahuna-huna. Kaya kung unsa ang nasa mong una-huna, it can shape your reality now. In fact, nato yung mga patients na kanang giingnan sila na nato isa ka patient na lumpo siya, then ang doktor nakita jud niya na lisod na jud kayo ilakaw. But there's this another doctor who told that person, you can walk. And that person believed that doctor nga niingon nga makalakaw siya. And what happened? After pila ka mga therapy, after pila ka mga session, amazingly, nakalakaw siya. Kaya nituo siya na makalakaw siya. Pero katong taon-ta nga na ay chance na makalakaw, since katong kauban niya ito nagpa-check up, katong time nagiingnan siya itong isa ka doktor nga, di na ka makalakaw, nituo mo siya, di siya makalakaw. Wala diyo siya kalakaw sa entire life niya. So, say pasabot, powerful kayo ang atong huna-huna. Kung unsay mong ginahuna-huna, karon sa mong huna-huna, negative kayo na siya. Careful, it can shape your reality. In fact, the Bible says in Proverbs 23 verse 7, unsay gibutang diri for as he thinks in his heart, so is he. So kung unsay la sa mong huna-huna, pwede ka na mahimog ikaw. Pwede ka na mahitabo sa mong kinabuhi. Sige huna-huna nga bulok ka, bulok jud ka. Huh?
Sige ko na, di ko madatoan na, di ko magarog kwartaan, ngayon di ko permi. Luoy di ka permi, mamaya magahuna-una. Amen? Amen. So, yun ang katapad, careful sa mong una-una. No? Pastor, di dyan ko kaya malit ko, pastor, maunang dyan niya, hantod mamatay na dyan ni, di dyan yung malit ko, mamaya gihuna-una ni mo. Amen. So, careful sa imong una-una. Careful sa imong pagka-negative. In fact, anadre si Paul sa Philippians 4:8. Usay dapat ang hunahuna-una to. Anadre si Paul, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever is excellent or praiseworthy. Unsay gibutang diri ni Lord? Think, say the word think. Think about such things. Amen. Kung wala kay kwarta, think that the Lord will provide. Amen. Ano? Kung wala kang kasabot sa imong lesson sa imong eskwela, think that the Lord will give you wisdom. No, kung naglisod sa kanaktas or naggubot iyong pamilya, think that the Lord will help you and He will be your peace. Amen. No? Usay pag naibaso, pag kulang, atong hunaw-naon, dili puno. Pero kung nakakaing ani nga thinking, si Lord ang mupuno. Amen. 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 So, hindi mo katapad, usabay mo una-una. Usabay mo una-una. Usabay mo una-una. Usabay mo na isurrender na imong una-una. Think about such things. Now, usabay mahitabo sa tuwa if we keep living on negative thinking. So, this negative thinking na naata can cause us to not take risk. Can cause us to fear and to have over-caution. No, dili man mali na magguan ta, mag-amping, pero usay, grabe po ta ka, sobraan. No? Muha ka, will kaya ni Lord? Ako sa ning fastingan, be? Tapos, nahumana na lang pila ka bulan, will kaya ni Lord? Wala ka pong take of risk, pero klaro na kayo ang go signal, Lord, wala ka ni go. Kaya tungkol kay, nag-overthinking man ka. Kasi ang anak dari, grabe ka overthinking. That's why, di na ka mo take of risk. Look at Peter. Naunlod ba si Peter? Yes or no? Yes. Pero wala ka ni Ames, nitikang siya isa ka step. And katuna pagtikang niya was written in the Bible and was read by billions of people. So yun naman katapad, tikang nag-testingi ba? Testingi. Pastor, what if mamali ko? Unsaon ba kabalo kung mali kung di mo testingan? Amen? As long as you do it for the glory of God. Now, I'm not telling them, tistingon doon ako ng drugs, di kung tama, bandili ka na kung pasabot. But about things that will honor the Lord. Now, I believe most of us, all of us, gusto kayo mabuhat og butang that will honor God. Pero naglibot ta kung tama ba ni or dili. Try it, do it. And you will know na dito mao. God will correct you along the way. Usay man gud una-una, kailangan perfect ba? Unsa kibuha? Unsay plano nimo Lord? Unsay kanang mga details? Dili man mo hatag si Lord og details. Ang ingon naman niya ang destination. Ingon sa atog Davao. Unsay sakyan ako Lord? Lakaw. Ano yung Lord? Amen. Amen. In fact, mo nang gibutang kay Abraham. Katong gitawag si Abraham sa Genesis 12. If you know the story of Abraham in Genesis chapter 12. Ano na rin si Lord? No, sa mga wala kabalo si Abraham, nagpuyo siya sa land of Ur, sa karon Turkey na siya, modern Turkey. And dato si Abraham dito, na siya mga kabtangan, na siya kanang mga hayop, no, mamana ang asset sa una, mga hayop, mga tupa, mga karnero, yung ana. And na siya, established na si Abraham dito. Nakatukod na si Abraham dito pamilya. In fact, nang binyo na siya ani. Si Abram pa siya ani, o pa siya nailistag pangalan. And yung asawa si Sarai. Then suddenly, the Lord spoke to Abraham. And nung sa giun diri the Lord had said to Abram, go from your country, in other version, leave your country, your people, biyaay ni mo mga kauban, your father's house, imong amahan, to the land I will show you. Biyae, lakaw. Now, makita doon, wala na yung si Abraham. As in, Lord? Wala. In fact, ni-go din si Abraham. And nung si promise ni Lord, pag mo go si Abraham, sige ko ni Lord, and I will make you into a great nation.
and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing, and I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all people on earth will be blessed through you. Muna yung saad ni Abraham, or ni Lord kay Abraham, na pag mugo siya, mahimo siya great nation. In fact, he became a great nation. No, from Abraham, ang Israel, gikan. That's why ang title ni Lord, one of the titles of God in the Old Testament, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And kana si Jacob, that is Israel. And not just that, even Abraham, si Abraham po ang amahan sa mga Arab people, mga Muslim. Because Arab people came from Ishmael. Di ba? If you know the story, before nagkaroon ng Isaac, niabot siya sa Ismael. And from the line of Ishmael, ito nagikan ng mga Arab people. And not just that, ikaw po, anak po ka ni Abraham. Anak ka ni Abraham. Anong anak mo ni Abraham? Tanawa na ko sa gibutan sa Genesis, sa Galatians 3:29. Ano dari now that you belong to Christ, sige mga katapad, belong ka kay Christ. Pag nabilong ka kay Christ, you are the true children of Abraham. You are his heirs. Unsa nang heirs tagapagmana, and God's promise to Abraham belongs to you. Unsa ni pasabot ani pastor? Ano yung mga pasabot ni ana? Ang mga Jewish people, they call themselves na sons of Abraham. And they were so proud kay kalinyada mo dyan na si Abraham. They are related to Abraham by blood. But Jesus Christ in John chapter 8 rebuked the Pharisees. Yes, anak lagi mo ni Abraham by blood, pero wala mo ni believe kay God, you are still in your sin, and your father is the devil who is the father of all lies. Di ba nakita niyo na sa John chapter 8? No? Gitawag ni Lord ang mga Pariseo na ang ilang papa, ang yawa, nga amahan sa tibuok. Bakakon. Because yes, physically related sila kay Abraham, but wala man sila nituo kay Jesus Christ, still they are not children of Abraham spiritually. Pero ikaw nga nagtuo kay Abraham or kay Jesus, anak ka ni Abraham karon spiritually. And because of that, usay gibutang diriya, the promise of God kay Abraham, usay gibutang daw, belongs to you. Hallelujah. Kasi balik ko to ang promise ni Lord. You will be a great nation. Nga mahimo mo kong nation, pastor, mahimo ko presidente isa ka na so dili. Nga naman, mawali man ka. Nya kato mawalian mo, mawali pod hatod mo katag. Amen. So ano makatapad? Makatakod ka. That's why when you preach the gospel and that person believes in Jesus, o magamit po, I don't know, but I am a child of somebody spiritually. Nga nagwali po sa una, mas kawo kabalo. Amen. No? Do you think na born again ko tungod kay nagdamgo ko? Giwalihan. Wala. Gigamit nila itong tao nga magwali sa ko, niya katupong tawhanan, nawalihan po, nagkatag-katag. So, di makatapad, you are a great nation. You are a great nation. Munang paggamit. Ngayon naman katapad, pagwali lagi. Pagwali lagi. And not just that, I will bless you. Ina mo katapad, i-bless ka ni Lord. Na i-bless ka ni people, we need to believe na pinalanginan gibless ta ni Lord. Tang twister mo ning Bisaya. Gipanalanginan ta sa Ginoo. I will make your name great. You will be a blessing. And nganong gibless ka ni Lord? Because you will be a blessing. You need to understand, ng gipanalanginan ta sa Ginoo para mahimo tag panalangin sa uban. No, wala ka gipanalanginan para ugumon ang panalangin, but panalanginan ang uban. So again, you have the blessings of Abraham. Now, because of negative thinking, you are indecisive. No? So man ang indecisive. Too much ikaw maka-analyze sa kabutang, di nakakalihok. No? Saon kinako ni trust God. Amen? No? Giinang ka ni Lord, panguyabin na anak. Ni-approve na yung leader, na-approve na, maulaw man ko. Lahir po, di dyan mo magkauyab. Minyo na, di po ka minyo, kaya kwarta. Pero ano sa Lord, the Lord will provide. Amen? Eskwela, wala mo kay kwarta, pastor. Eskwela, anak si Lord. Amen. Because of our negative thinking, daghan tag mga butang nga kailangan to desisyonan nga wala ta ka desisyon tungod kay nahadlok ta. No? And negative thinking causes us to doubt and to worry. Now, these are the things na result of negative thinking. Now, kailangan ba magkaroon tag positive thinking?
Dili lang kani, dili lang positive thinking ang atong kailangan. In fact, positive thinking helps, but right thinking transforms. Dili lang dapat positive ang imong thinking, but kailangan kag right na thinking. You need of Jesus. You need to have the mind of Christ. No? Kaya dili man always positive thinking lang. No? Muamba kag building, di ko masakitan, amba ka, patay. Positive thinking. Pero nahulog po ka sa building. No? You need to have the right thinking. Ina mga katapad, right thinking. And asa makita ang right thinking? Asa makita ang right thinking? In the Word of God. In fact, last year ba or karon na nga year? Na, last year. Na nakita na ko balik ang muna akong first Bible. And ma-amaze na ko sa mga gipangbuhat na ko sa una diri mga color-color, mga notes. No, in fact, na mga sketch tip diri kay usahay mo gud pamagdibo, makatulog ko magdibo nya magisi, malawayan ning ana. And okay sa nakatry ni ana. And daghang kasag mga notes diri sa likod, sa gilid. And I was so amazed, unsa ka pangit ang akong Bible. Pero unsa ka gwapo ang kinabuhi na gihatag ni Lord sa kuha. No? Ino mo katapad, papangitay tag Bible karon. No? Hallelujah. No? Mana kuris-kuris sana yung Bible. No? Ay mo kahadlok. Bahal mo kani. Para man na kay Lord. No, mo pasabot nag-study ka. No? Apa ni mga kape diri mga sipon. So again, you need the Word of God to have the right thinking. Balik taon. So itong first thing that will kill the greatness na untag i-prepare ni Lord sa to, we have pessimism. Second point, laziness and tardiness. Kaning pagkatapulan og perminti nga late lang ngayan. Laziness and tardiness. Igsoon, kung tamad ka og perminti ka malit, malangit manggapon ka. In fact, pag mag-rapture, may malate sa rapture. Ha? Wala ka na, late ka gamay, 1 second, dili. Pag ma-rapture, kita tanan, dala dito. But here, in our practical life, as we are walking right now, diri sa kalibutan, we need to be diligent and we need to avoid being late. Now, ano pa diri ang Proverbs 14:23? Ano diri si Solomon? All hard work brings a profit. No, kung maningkamot ka, na kay maginansa. Maningkamot kasi yung pag-eskwela. Dili man siguro ikaw matapuan, pero makagraduate ka. Amen. No, maningkamot kasi mong pag-review, dili man siguro ikaw ang iyong pinaka-bright sa pag-take og exam, pero makapasa ka. Kung maningkamot kasi mong trabaho, dili man ikaw siguro ang magmana sa imong gitrabahuan. Huh? But you will gain a profit. Amen. So, yun mo katapad, trabaho. No, pagkugi. No? God honors hard work. No? Dili lang sa imuhang trabaho, but even sa balay. No? Kisa man diri nga pag naa sa balay, manglimpyo gihapon. Club ko nagalimpyo pag gihapon mo sa balay. No? Nagalimpyo gihapon sa inyong lingkuranan, sa inyong higdaanan, sa inyong mga gamit. No? No? Amen. Unless siguro kung bilyonaryo ka, nga naay no? Laming taon, siguro na ang kinabuhi na nila ka mga atiman sa mga nilaban. Pero again, kung wala pa na naitabo, lihok. Ano katawad? Lihok. And not just in our work, but even in our spiritual walk. No, in fact, isa sa mga butang na kasaway-saway sa isa ka Kristohanon, tamad kaayo spiritually. No, we fail in our duty to study God's words, not so much because it is dull and boring. No, siguro kung nauna ninyo boring ang Bible, dili good. No, amazing. Amazing ang Bible, gagag promises, gagag mga story. Pero si problema nato, ang gingon dire ni R.C. Sproul, but because it is a work. Ang pagbasa mo sa Bible, trabaho. Our problem is not lack of intelligence, dili makabugo. Ano naman kaalam? Or lack of passion. Our problem is that we are lazy. Amen. No, mo problema na to ba? No? We are lazy. No, we are lazy. So, I'm encouraging everybody, balik sa imong divo, balik sa imong prayer, balik sa you know what? Your prayer life, dili man kailangan long dayon. Pastor, naampo na 5 hours. Amazing. Start with 5 minutes, 10 minutes, hantod mo. Amen? No? Isa ka chapter, isa ka verse. No? Nagiuban ta rin, magdibo isa ka verse.
In the beginning, God created the heavens and the earth. Nya daghan naking mukuan siyang ulo. Tinuod. Amen. Nana. No, wala man ingon ni sa Lord nga padaghanay chapter. Ang punto lang ni Lord, meditate. So na meditate ato pang i-shortcut, tambay sa pulong ni Lord. Pagdugay sa pulong sa Ginoo. Meditate the word of God. So yun ang makatapad, balik na sa basa sa pulong sa Ginoo. Sis, no, balik na sa pagbasa sa pulong ni Lord. Do not be spiritually lazy. Amen? Amen? So, clap kung nagadivo pa mo. No? No, praise God. Do it for the glory of God. Read the word of God. No, kung wala ka kasabot, si buhaton nimo. Pray, then read. Pero nga nung di maka mag-research sa internet. Diba? Naman kay Google. Naman kay AI. Use the resources na naaga to understand deeper the Word of God. No? Pastor, mamali mo. Do it! Ay, kahadlok. Ilidra ka ni Lord. Huh? Huh? Pumunta na si Mulin, o sa mga gwapo din ang mga link, mga articles about the Word of God. Ask! No, read. May mga books. Hanggang ito mga resources. In fact, kanina mga kwan, wala din sa unang panahon. Imagine na ragod si Paul, pangitaon niya itong verse sa Old Testament. Wala, di man nila memorize ang Old Testament. In fact, ang ilang Old Testament, scroll. Wala pa yung verses, white chapter. Huh? Ikaw karon, kung sito ang ingon ni Lord, ato sa Google, mauni giingon. Pak! Gawas na yun, di ba? Kasi nga na, no, use your resources. Do not be lazy in learning the Word of God. No, wala mga giingnan nga, Bible na dyan mong basahon. Na other resources that can help you understand the Word of God. No? So read, inang katapad, basahan na ang pulong ni Lord. No, basahan na ang pulong sa Ginoo. No, another, tardiness. How many blessings have you missed because you were late? No? Pila na ka mga panalangin ang imuhang na-miss tungod kay late ka. No, in fact, ito yung sa story, every time na mag-Sunday service, mag-Sunday celebration, nabuhaton si Lord, kanang something amazing mga, kanang something powerful na makabuak siya ha. So every time na muadto siya simba, sayo kay siya, human dyan niyang service, sige siya atog sayo, sige atog service, sige atog sayo, sige atog service, until one time, nga po siya, unya na kumadto wala nga po ko inaangkon. Unya pag adto niya, kay hapit na mo ng service, didto pagibubo ni Lord yung ginapray. So meaning, wala niya na angkon, ang katong ginaampo niya tungod kay, na late siya. Na in fact, that is biblical. Look at the story of 10 virgins. Nakita mo itong story? No? Ang 5, wala man ng andam, pag-abot sa groom, nasaradaan sila. And even in our life, apply that in your life. How many opportunities, how many things, makuha ng tanim mo ba, dira kay Lord, pero tungod kay, late ka. Ano mo katapat? Late ka. Amen? Amen? That's why, no, I'm rebuking every people na sige ka late. No? Kaulaw mo kay Lord. Amen? Dili man ingon nga perfect perminti na dapat ka malate, na legit na mga emergency, tinuod man jud na. Pero kung notorious ka perminti ka malate, sa 52 Sunday sa isa ka year, 2 Sundays lang ka on time. Amazing. No? So yun ang mga tapat, ay nakalate lagi. No, ay nakalate lagi. No? Valid ba kung reason ba? Make your reasons invalid. No? For the glory of God. Amen? Dili lang sa simbahan, but even sa asa sa imong trabaho, ayaw ka late. No? You know what? Being late shows really much about your character. Amen. No? Amen. Say amen kung tuo mo. No? So next Sunday, malita dili. No? Ano man? I'm training you people because, listen, this year, we will start to have 2 Sunday celebrations. Duha na atong Sunday celebrations, siguro by the month of April, and dili ta pwede malate. Kung malate ang unang service, malate na po ang second service. So we need to be on time. Amen? Amen. No, kisa man tayo na, dili lang excited sa, ako sa service, mas excited ko kuno kaysa worship.
Exact mo sa worship. No? Huh? Ang worship pa, dili ba na waiting time? Mag-worship sa para hulat sa uban nga maabot diri para makadungog sa wala, dili ba kunay ana? No? Kasi worship pa lang na ginasulti si Lord sa imo nga. Amen. So ina mga katapat, dili na ka malate next Sunday. Ha? No, na ka late. Na ka late. Third, lack of planning and preparation. First, pessimism. Second, tardiness, laziness. Third, lack of planning and preparation. Nagaplano ba ka? Na ba kay plano sa imong kinabuhi? Na ba kay plano sa imuhang pagskwela, sa imuhang trabaho, sa imong pamilya, sa imuhang network, sa imuhang pagpangalagad? You need to have plan. You need to prepare. No? That is the wisdom na gihatag ni Lord sa tuwa. Dili man tarubot. No? Gitagaan tag wisdom ni Lord to prepare and to plan. And to commit these things dira sa Ginoo. So dili mali magplano. Ang mali pagani ang walay plano. Amen. Ano mga dapat si plano nimo? Dali ina kataw si plano nimo. No? Planuhi ang imong kinabuhi. No ana pa diri sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Unsa pag-establish Lord sa imong plan kung kay plano? No? No? Siguro no kung nasi Lord sa tubangan mo tanan sa mo, unsay plano nimo karon? No? Planuhi. Planuhi. What if mali akong plano, pastor? Ayaw ka goal, trust God, He will correct your plans. No? Buguan ta sa itong Ginoo. Amen? Na kung mamali ang atong plano, maguba na atong kinabuhi agad-agad, wala tayo trust sa iya, ha? Amen? Plans. Prepare. No? Example, planuhin yung time. Kisa dali pag mumata, planuhon ang time. Or pag mata, mahigda-higda lang ka. No? Hindi higda, mag-doom scrolling, sige ka, ano, naabta na una, sige po TikTok, no? Paggawas mo sa kung, anak imong mata, pula na kayo, sigtanaw sa screen. Amen? Planuhi. Amen? Kung na, mag-uyab mo ka ng planuhi, ka na sa mga minyo. No? No? Kung mag-asawa, planuhi yung pamilya. Amen? Yan ang mga tapad, magplano lagi. Huh? Prepare. No, ano pag-idiri now, if you want greatness, you need to be intentional. Amen. Muna sa mga babae, kung na yung mga uyab, sa yung mga lalaki, pangutaran, si plano nimo sa kuha. Amen? Pakaslan ko nimo. Huh? Parang kahira yun. Huh? Di ra mo maguban-uban, magkuyog-kuyog. No? Paduding-duding, di naman na yung anak. No? Na ay purpose si Lord, nganong mag-usa mo. So, ask. No, be intentional. No, hanap pa din pag-idiri sa 2 Timothy 4:2. Preach the word. Ano sa gibutan nila? Be prepared in season and out of season. Whatever your season is, whatever your feelings are, whatever circumstance na naa ka, you need to be prepared. Amen. And you need to plan. No, ina mo tapad, prepare. No, prepare. No, pagplano. Now, ato yung mga practical na butang na kailangan po tubuhato. No, when we plan and when we prepare. No, ano pa diri si Benjamin Franklin, if you fail to plan, you're planning to fail. No, kung dili ka mag-prepare, di ka magplano sa imong pag-study, sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, sa imong kinabuhi, you are preparing for failing. You are planning to fail. No? Kailangan na to na masabtan. We need to have plans. We need to have goals. That's why I'm encouraging everyone to make, usib dahil on next Sunday, vision board. That's your desire. That's your plans. Those are your goals for the glory of God. Amen. Amen. Now, natin yung mga practical ways to prepare. First, read and study. No, kasi may nakabasa, Jude. You need to be a reader. In fact, may bala ni mo sa isa ka leader na di siya reader, pag magwali siya or magsulti siya, wala siya ma-share. O sabi, masulti niya kung wala nagasulod siyang ulo, wala nagasulod siyang kasing-kasing. You need to be a reader. Or kung dili ka gusto reader, paminaw. Naman yung audiobook, di ba? Uban, hindi na gusto magbasa, audio na lang. Kasi pati Bible, wala may problema na. As long as mapuno ang imong kasing-kasing. Ambak naman. No? Practice. No? Kung sa man ang kinabuhat, practice. Practice sa pagtugtog, sa pagkanta, sa pagwal. Practice. You know what? Sa una, di siya maglimtan, mag-practice ko gwali sa samin. Ang kasi katayan, mag-practice sa samin ng gwali. No?
Ginawalihan ako ang kaugalingon. Ginawalihan ako as if kanay tao sa akong palibot. Another, sa kwarta, save. No? Prepare. You need to save. Dili kay kung nakakagastos tanan. Save and give. And if you can, invest. And last, o kani, I want you to have this wisdom pod. Get insurance. Tinuod. If you can, get insurance. No? Kay whether you like it or not, mamatay man jud ta. No, luoy po kayo ang mga namatyan, nagilak. Wala na siya kuhaan niya. Hunaw na po, gasto. No? Kung kaya. No, get some insurance. Kasi mga ahente dire sa si EJ dire. No? Ang mga ahente sa insurance, adto mo sila. You know what, leaders, kasi mga primary leaders, teach that to your disciples. Get insurance. No? No? Kuha mo St. Peter. Kami ana, dili man na sa dautan. Those are practical wisdom. Amen? No? Dili kay unang sweldo, iPhone dayon, ha? No? No? Amen? Tarunga ang imuhang finances, tarunga imuhang kinabuhi. Amen? Hapit akong human. Fourth, selfishness. Ano pa diri si Jesus sa Matthew 20:26, whoever wants to become great among you, you must be your servant. No? Dapat ka mo serve, dapat ka magpaubos. If you will serve one another, you will be great in the eyes of God. Do not be selfish. Amen. Kasi amen. No? Kaya ba nimo ikambyo ang imong lingkuranan para makalingkod ang way lingkuranan? No? Amen. No? Serve. In fact, kung nagunahuna ka na ang kalibutan mo ang ginatudlo sa tua, the more na selfish ta, the more we gain. No? Sige kag tago para jud sa imong tanan, i-keep lang jud imong tanan para sa imuha. But in the kingdom, baliktad. O sige ingon ni Lord, in Matthew 16:25, for whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. Amen? Kung usik-usikon nimo ang imong kinabuhi para kay Lord, dili na mausik kay si Lord ang imong kinabuhi. Ha? Wala kayo kaguol. Wala ko'y time. Wala ko'y time. Sige na kung adtog simbahan ka na Sunday. Mama dyan dapat. No? Wala ko'y time. Sige kung basag Bible ka na buntag. Mama dyan dapat. Amen? Amen. No? Wala mga tao na wala nang alagad kay Lord. They think that they have life but they are walking dead. No? So, hindi mong katapat, ihatag imong kinabuhi kay Lord. No, ihatag imong kinabuhi kay Lord. Balik taon. So, itong una, pessimism. Ikaduha, laziness and tardiness. Ikatulo, lack of planning and preparation. Ikaupat, selfishness. Kalima, sexual impurities. These things can create damage unto your walk dira kay Lord. Not just yung walk kay Lord, but even in your life. Miskan dili ka nang alagad sa Ginoo pag nakakaani pwede ba naot imong kinabuhi. Di ba? Kaysa man diri ang perminti makita mga post ng mga kabit. Ha? Namo jud video nga makita nga na dito sa hotel. Ha? Isa po kaganan, tagam. Di ba? No? It can destroy your reputation. It can destroy your walk dira kay Lord. It can destroy your good name. Amen? Even secret na, surely it will be exposed. Huh? It can hinder us. Sa kung unsa man ang greatness na gi-prepare ni Lord sa tua. And you know what? Dili na kailangan ikaulaw kung nagastagel ka ni ana. That thing should be talked in the church. No, kung asa ka mas pinaka mangayog tabang sa simbahan. No? Usay manggod kailangan magpa-as-if ta na wala tayong ani nga sala para dili ta maing na nalain. Pero in fact, the more na imo nang taguan, the more di ka matabangan. No? Unsa man yan ang mga butang, no? Dirty talks, pornography, fornication, adultery, homosexual acts. These things are abominable in the eyes of God. And if you are in this, no, God is merciful and He can help you. Amen. Ang solusyon na kay Lord, wala sa pagtago. Ang solusyon na kay Lord, wala sa pag-deny. Ang solusyon na kay Jesus, you just need to confess and ask the right people.
Amen? That's why leaders, if your disciples admit, Pastor, nakoy nabuhat ng ani, anong ibuhat mo naman na? Ayaw, ay kasapin, doon na kasi mo, ipag kasapaan. No? Tabangi. Heart to heart talk. Sabi kong buhaton, pwede. Amen? People, I don't know, di mo mananag na dari na pag muhikap mo siya, muni mo sala, hindi mo may anak. Hindi mo kaguol. Si Pastor diri ko pahikap kay may. Bisa ka di ka pahikap sa kuha, kabalo si Lord ana. Amen. He can help you. Pero di kaniya matabangan kung dili po ka musulti. No? Kisa tayo nagpa-doktor. Katry. Kasi adto ka sa doktor. Dok, tagnaa akong sakit. Diba? Mo ingon ang doktor sa magibatin ni mo doon. Diba? Kailangan ka maging honest. No? Kabalo ka, giubo ka, ay wala raman dok. Nahatol lang ko diri para ano lang. To feel safe. Huh? To feel okay. Amen? May mo katapad, confess. No? Ulaw man na, pero kung gusto ka matabangan, tell your leader. No? Tell your leader. No, these people, ginatanaw dyan ako nasa una, Stephen Lawson, bright dyan kanina sa Bible, super. But he failed. Naibalaan, last year pa lang, na siya kabit. Philip Yancey, di ba? Bago na karon ni sikat. Nga, naibalaan nga. Pero sikat na siya daan. No, bata pa ko, kita na ko siyang libro. Ginabasa man sa mga pastor ang iyang mga libro. Carl Lenz of Hillsong Church. These men are great. Sikat. But they fail in this area. Another. Ano itong kailan ba? Ravi Zacharias. Grabe ka sikat na apologist. Bright kayo. In fact, kung mo debate kasi ma-defend yun niya ang Christianity. Tony Evans, kasi man na, papa ni Priscilla Shirer. Kailan mo ni Priscilla Shirer katong black woman ko nga nagawali, katong sa war room. Muna yung papa, pastor po na. But he failed. Why? Because I want you to get this. No one is immune. Kung nagunaw na, kadili ko na, careful. Careful. Ana pa dari gifts and character are not the same. Dili big sabihin na grabe ka gifted, okay na kay ka, but kumusta yung mong character? Anointing and obedience are not the same. No? Siguro grabe ka ka-anointed mo wali, grabe ka anointed mo tugtog, grabe ka ka-anointed mo buhat para kay Lord. But the question is, are you really obeying God sa mga private na mga butang? Influence and faithfulness are not the same. Siguro sikat ka, siguro taga na kaila sa imuha, siguro may balan sa mga tao na, uy, amazing ka na siya musulti, amazing ka na siya mututog, amazing ka na siya mukanta, amazing ka na siya mubuhat. But the question is, are you faithful to God? And sooner or later, kanang gifts, kanang anointing, kanang influence nimo will not prevent you from public shame if you will not repent. Amen. That's why I'm sharing this. Because dili lang ni sa karon na itabo, David, Samson, Solomon. No? Kasi pinaka-bright na tao sa Bible, Solomon. Pili ang asawa, 1,000. Naguba siya sa babae. David, man after God's own heart. Pero nakitag babae nga naligo, si Bathsheba. No? Amen. Samson, no? Grabe ang kusog. Pero nailad kay Delilah. No? Last, being with wrong people. Can you say amen if you believe on this? Huh? Being with the wrong people is dangerous. You know what? Ano pa ang Bible? Walk with the wise and become wise.
No, ang pasabot aning being with the wrong people, I'm not telling na dili na ka makipag-amigo sa mga dili walay Lord, dili man ka na ang point. But the point is, too much closeness, nagi-open na nimo imong kinabuhi sa ilaha, ug pati lang kinabuhi ang walay Ginoo, open na pud sa imuha, and there is this what we call transfer. No? Grabe, imong personal na mga problema, kabalo siya, kabalo pud siya, yung mga tambag, diligikan sa Ginoo, pero imong ginatuuhan, it can pollute you. No? That's why, if you have your best friend, dapat ang best friend mo na address sa simbahan. Ha? Tanong mo katapat, pwede tayo ka ma-best friend, sis? Pwede tayo ka ma-best friend, bro? Ha? Ano rin sa Bible? Walk with the wise and become wise. For a companion of fools suffers harm. You will be harmed. I'm telling you, you will be harmed. So careful. Let's all stand up. I want you to read these phrases, people. Fear kills dreams. No? Doubt kills confidence. Laziness kills ambition. Ego kills growth. Ano man ang ego? Ano pagka-selfish nimo? Wrong people pollutes your character. Careful. Pastor, unsaon man ako ni pastor, unsaon ako pag-usap sa akong kasing-kasing. Tamad ko, pastor, sigara kong lingkod, sigara kong higda, sigara kong social media. Di ko mulihog, sigara kong unya-unya. Unsaon ako pagkuhan, pastor, di na akong mabuhian siya na tao. Huh? Look at this church. Do you believe that God is a God who can transform you? No, ano pa rin sa Bible, Philippians 2:13, I want you to put this in your note. Kapi tong time na feeling nimo dili na ka mausab. No, namo na nga feeling kanang saon jud ako, di mo jud ko mausab, Lord, ay kanang di jud matanggal. Kanang ambot na ba mo nga point. I believe you will be in that point. But I want you to have this verse. Usa gibutang din sa Philippians 2:13. For it is God who works in you. Usa gibuhaton ni Lord to will, meaning usabon ni Lord imong will. Hallelujah. Usabon ni Lord imong kasing-kasing to will and to act. Dili mo kinahanglan nga paningkamutan tanan kay ngano man bag-uhon man ka sa Ginoo. That's why here in our walk diri kay Lord, ang atong kabag-uhan dili na to gipaningkamutag taman-taman. Grasya ni sa Ginoo. In order to fulfill His good purpose. So you need to trust God. God can change your heart. God can change your mind. No, tingala ka itong mga butang nga, in love, kika lamig buhaton. One day, mamata na lang ka, matinga ka din, nakaganaan buhaton, kaya maglagot na ka ito. Kaya giusap ni Lord ang imong kasing-kasing, giusap ni Lord ang imong una-una. Kaya na buhaton ni Lord, kay gamhanan siya. No, dili man ni religion. Dili ni religion atong ginabuhat nila. This is not a social group. This is service. Not to people alone, but to God. And He will change us. He is faithful. Believe. Believe. He is a transforming God. He is a transforming God. Many times, I see myself, Lord, ano man dyan ni Lord? But God is faithful. He is changing me. Same thing sa imo. So, basta imong katapad, wala na kasabot sa gibating na imong katapad, kaya ka baguhon ni Lord, ay gundang. No, kaya ka baguhon ni Lord, ay gundang. Wala panahuman si Lord sa imo, padayon lang. No, padayon lang. Ay kung nahuman na si Lord sa imo, ako una mo hatod nimo sa langit. Amen. Can we worship the faithfulness of God today? Hallelujah.